जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानू हार्दिक स्वागत करुच्ची। काली आमे आलोचना करथिले सावित्री व्रत कथा। सावित्री गर जन्म हो जाइछि। तापर से जो सावित्री जन्म होइछि, सावित्री पिता होउचंती अशोपति एवं माता होउचंती मालवी। ये सावित्रींकर आशीर्वादरू बा सावित्री ठारू वर प्राप्त होई मालवी एवं राजा अशोपति सावित्री को कन्या रत्नटी को प्राप्त होइथिबारु तांकर नाँ रखिथिले सावित्री। ये सावित्री समय क्रमे शैशव अतिक्रम करिगला परे जेतेबेले यौवन आसीछि, यौवन परे अनेक वरपात्र खोजा जाइछि तांको पई, किंतु वर प्राप्ति जेतेबेले न मिलिचंती किछि वर माने वर पक्षरु किछि संवाद मिली नहीं बा वर पक्षरु किछि माने प्रस्ताव आसी पारि नाही। सेथिपाई मालविका एवं राजा अश्वपति से कौन कले ना सावित्री को परमिशन दे देले जे हे सावित्री आमे वर खोजी खोजिकी माने हंतसंत हो गलुणी, माने बहु कष्ट कर सारूँ तुम पाई वर खोजी खोजिकी, तेणु आमे तुमको ये आदेश देउचु तुमे तुम इच्छा वर खोजिकी जाकू वरण कर आमे से पुत्र अर्थात वरटी को तुम हाथ में समर्पण करदेबू, अर्थात तुम्हें तांको पति रूप में वरण कर, किंतु शर्त होची राजकन्या एवं से राजपुत्र होइथिबा दरकार एवं तार कूल हेगा किछि थिबा दरकार। से भली पात्रटी को तुम्हें ग्रहण करिब। तत्क्षणे सावित्री रथ चढ़ी अर्थात मंत्री सहित तपोवन को जाइचंती। तपोवन रे एकरे जे सावित्री जे सत्यवान एवं तांकर पिता दिमतसेन एवं माता होउचंती सव्या, ये जंगल भितर रही तपोवन रे आसिकी तपस्या करुचंती, किंतु तांको राज्य को अन्य राजा माने युद्ध द्वारा जयलाभ कला परे तांको युद्धरु तड़ी देइचंती। से जंगल भितर आसिकी पिता पुत्र माता मिसिकी जंगल भितर तपोवन भितर तप आचरण भितर अछंती। ए समय सावित्री बहु गुण संपन्न वर खोजिकी प्राप्त होइचंती, जे होउचंती सत्यवान को वरण कर साइला परे सत्यवान कौन करिचंती अर्थात घरे जाइकी पितामाता पाखे प्रकाश करचंती मु जने राजपुत्र को प्राप्त हेली, बहु गुण संपन्न सुंदर धी संपन्न धैर्यवान बुद्धिमान, मु सबु परीक्षा निरीक्षा कर साइला परे मु तांको वरण करिछि। हे विदे से मोर ही पति रूपे वरण करिछि। किंतु ए समय पिता सिना खुशी हेले, ए समय नारद आसी पहुँची। नारद से सत्यवान कथा प्रकाश करिचंती। सत्यवान कथा प्रकाश कला परे जे से वर्षक परे सत्यवान मृत्युवरण करिवे। तेणु ये कथा जेतेबेले जानिले सेतिपाई समय नारद सावित्री को बुझेइचंती। सावित्री ये कथा को आउ स्वीकार करूनाहांती। कन्यादान थरे होइथाए, द्वितीय थर कन्यादान करा जाए नहीं एवं अंश भाग थरे बंटन करा जाए आ द्वितीय थर हुए नहीं। सेतिपाई मु सत्यवान को जेहेतु मन मध्य वरण कर नहीं, मु सत्यवान को स्वामी रूपे के प्राप्त हेबी, मु आउ कौनसी पुरुष को ग्रहण करी नहीं। किंतु एभली भाव सत्यवान सहित विवाह हो जाइछि। किंतु परवर्ती समय दिन पर दिन अतिक्रम करी चलीछि। जितेबेले बाकी रही जाइछि 3 दिन सत्यवान मृत्यु हम, नारदंकर कथा अनुसार सत्यवान मृत्युवरण करिवे। 3 दिन ठारू सावित्री मन भितर आउ उत्साह आउ लगी रही नहीं। सावित्री मन भितर दुख प्रकाश करने सहित 3 दिन धरिकी उपवास रहीकि व्रत आचरण करिचंती। ये व्रत आचरण करिकी जो तृतीय दिन रे पहुँची। तृतीय दिन सकाळु संध्या वंदापना सारी सावित्री गुरुजन मानक ब्राह्मण मानक समस्त ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिकी जेतेबेले सत्यवान जंगल अभिमुखे फल एवं काठ आनिबा उद्देश्य जंगल को जाउचंती। ए समय सासु ससुर को बुझेकी से
ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାଧାନ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୋଷ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ରରେ ଦୋଷ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁବର୍ଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୋଷ ନଥାଏ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ଦୋଷ ରହିଛି। ଲାଲ କିତାବ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲାଲ କିତାବରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାଧାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନ। ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଯଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଖୁସି ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉପବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଏବଂ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯମ ମହାରାଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଘୁରେଇ ପକାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ୁଛି। ବସି ପଡ଼ିକି ସେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କର ପଛେ ପଛେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଯମ ମହାରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାବମାନ ହେଲେ। ଧାବମାନ ହେଇ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁ। ଯମ ମହାରାଜ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯମ ମହାରାଜ ସିନା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯମ ମହାରାଜ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ମୋତେ ତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ହେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, କ'ଣ ହେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ମୋତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରାଣ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି? ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଯମ ମହାରାଜ ଯେ ଆଜି ତୁମର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବତା ନାରୀ ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି 120 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, କେତେ 104 ବର୍ଷ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଆଈକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କର ବା 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୁଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତପସ୍ୟା, 3 ଦିନ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
जो माँ मैंने नुआ करिक पूजा करुवे सावित्री व्रत नूतन शाढ़ी पिंधे स्वामी मैंने जेहेतु व्रत अच्छी पराशर संहितार दि जाइए स्त्री को वस्त्र आभूषण प्रदान कले लक्ष्मी प्रसन्न होती जो घरे स्त्री प्रसन्न थाए से घरे सदा सर्वदा घर हस खुशी झटकू थाए एवं तांको लक्ष्मी प्रसन्न होती धन धान्य से घरटा वृद्धि हुए तेणु कहीं स्त्री सहित दिमत न हो स्त्री को यही सावित्री व्रत सहयोग करने को चेष्टा करेंगे नूतन वस्त्र खंडे देवे अलंकार आभूषण जदि देवे नुआ जी करुवे प्रदान करेंगे पुराणा जदि 14 वर्ष अतिक्रम करगले साहाय्य सहयोग अदा सहयोग करेंगे और ताद्वारा आपणकर उन्नति हवा संगे संगे जमी सावित्री कौन कले ना निजर राज्य को प्राप्त हेले ससुरंकर चक्षु को प्राप्त करेले स्वामी को राज्य प्राप्त करेले स्वामी आयुष को अधिक द्विगुणित करेले का द्वारा व्रत द्वारा स्त्री व्रत करुँच स्त्री को व्रत करिबारे सहयोग करंतु केबे दिमत हुंतु नाही जाकि शास्त्र प्रमाण दौरान तेणु मु मन गढ़ा किसी कहूनी जोटा कि शास्त्र लेखा जाइए ता द्वारा आपण पाखे प्रदान करुच्ची ये कथा गुड़ी को युधिष्ठिर महाराज पचारि मार्केंड मुनि तार उत्तर देते ये अल्प टिके पढ़ी आज ये समाप्त करदे बहुत मैटर थिला ये गुड़े को सर्टर संक्षेप कली एत बड़ भिडियो कला बेलू भिडियो जदि लाइक बहुत आसंता ताले मो भितर उत्साह उद्दीपना बढ़ब अरे मुझे आहरी भिड बन 20-30-40 लोक देखुं 692 सब्सक्राइबर है देखला बेलू 20 जन देखुं 35 जन 37 जन देखुं से मन भर जेहेतु टपिकटा को आरंभ करी बढ़िया कहूँ आपण मैंने अधिक देखु लाइक सब्सक्राइब करूँ ताद्वारा मुझे अधिक अधिक ज्ञान प्रदान करी जहाद्वारा कि आपण मानकर एवं मोर कल्याण कर हम शेष शास्त्र कौन कहते शुणु यथा समय रे से सावित्री सतपुता जात कले पुणी तांको हेले भाता सत यही परि से सावित्री मातृपितृकूले निज शाशु ससुर स्वामी को धरिले यही परि ये पांचाली सदाचारवती सावित्री परि तुमको तारिबे झटती मार्केंड मुनि कहीदेले जे यहीपरि तुम पांचाली अर्थात तुम द्रौपदी यही सदाचारी ये तुमको तारिबे अर्थात शीघ्र तुमको तारण करेंगे यहीपरि मार्केंडेय ठारू आश्वासित द्रौपदी मध्य जानते ये उपाख्यान कथा श्रवण द्रौपदी मध्य सावित्री व्रत पालन करते मार्केंडेय कथा श्रवण करने द्वारा जो माने मो ठारू आज ये कथा वीडियो माध्यम इलेक्ट्रोनिक मीडिया माध्यम श्रवण करुँच गाँ गाँव व्रत तो शास्त्र माध्यम प्रचार करा समस्त करुँच किंतु करवा दरकार आज ठार शुणु निष्ठा सहित ये व्रत को पालन करूँ यहीपरि मार्केंडेय ठारू आश्वासित होइन से युधिष्ठिर होई प्रीतियुक्त काम्यक बने भ्राता द्रौपदी संगरे काम्यक बनरे से काम्यक बनरे भ्राता और द्रौपदी संगरे काल कटाई नथिले से बनवासरे ये सावित्री कथा जेहु भक्ति रे शुणई दुख न पाई से सर्वसिद्धि सुख पाई शुभ सावित्री चरित जे नारी शुणती जम भय नाही तांक विष्णु लोके गति सावित्री गोर चरित्र जे शुणिब तांकर जम भय रहिब नाही दुख रहिब नाही सर्वसिद्धि सुख को से प्राप्त हेबे तत्परे देवता विसर्जन आच्छादि धारण वैगुण्य समाधान करिब एपर तेणु तापरे एभली कथा गुड़िक श्रवण करिबे एवं तापरे देवता को विसर्जन करिबे अंतर व्रती रहिबे अनंतर व्रती रही स्वामी को पूजा करिबे स्वामी को सम्मान करिबे मुंड लगे प्रणाम करिबे भक्तिपूत नैवेद्य माँ को पाखे जो पूजा करते नैवेद्य प्रदान करिबे शाशु शशुर गुरुजन मानू सम्मान करिबे
ଆଉ ସୁଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଭୋଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନଟିକୁ କାଟିବେ। ଏହି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ସର୍ଟ ଆକାରରେ କହିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନୂଆ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। जय सीताराम, जय सावित्री व्रत कथा महात्म्य की जय। गौर प्रेमानंदे।